এইটা আমার হচ্ছে স্টেম লাইব্রেরি। এইটারে আমার কোণ অছি বিভিন্ন প্রকার 20 রু अधिक স্টেম প্রজেক্ট মু এটি বনাইছি এবং যেগুড়িক ভিতরে অতি কমরে 6টি আমার ন্যাশনাল আওয়ার্ড পাইছি স্টেম প্রজেক্টর এবং ইন্সপায়ার্ড মধ্যে সেগুড়িক সব সিলেকশন হয়েছি। এইটা আমার মডেল পিরিয়ডিক টেবল যা গভর্নমেন্ট অফ ওড়িশা ଦେଇଛନ୍ତି। আসন্তু আমি গোটে গোটে স্টেম প্রজেক্ট বিষয়ে আমি দেখিবা। এইটা হলা গোটে স্টেম প্রজেক্ট যার না হলা ভেহিকল ট্র্যাকিং সিস্টম উইথ ইমর্জেন্সি আলার্ম। এই যে প্রজেক্টটা মেন হলা বনাইবার কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রকৃতরে টোটাল আইওটি উপরে কনসেপ্ট উপরে হয়েছি এবং বর্তমানে আমি এই প্রজেক্ট বনাইবার কারণ হচ্ছে সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে বহুত সময় ভেহিকল ওনর হো বা আমার পুলিশ স্টেশন হো বা হসপিটাল পাখু কৌশি রিয়েল টাইম মেসেজ आईपारे नहीं जदि गाड़ी कौन भाव में एक्सीडेंट होता है। तेणु यह रियल टाइम कनसेप्ट उपरे इमर्जेंसी कनसेप्ट उपरे प्रोजेक्टा बनाई जहाद्वारा कि गोटे ऑटोमेटिक वे रे मोबाइल को एसएमएस अलर्टिंग मेसेज चलीज। तेणु ये प्रोजेक्टा ना हूँ वेहिकल ट्रैकिंग सिस्टम विथ इमर्जेंसी अलर्ट। तेणु ये आम कौन कौन कंपोनेंट होती यहाँ हूँ गोटे एमसीयू नोड एमसीयू एटा गोटे 6 वोल्ट बैटरी यहाँ 555 टाइमर बाइस्टेबल सर्किट जो तुम कतटा पॉइंट अच्छी 1 2 3 4 5 6 7 8 एमती 8टी पॉइंट अच्छे आम यार सर्किट डायग्राम करूँ जो द्वारा कि पॉइंट 1 टारे आम कौन कर सेंसर लगेचु पॉइंट 2 टा इनपुट पॉइंट 3 टा हूँ आउटपुट आम कौन कर रिले मॉडल को देचु एमसीयू को देचु जहाद्वारा कि कौन प्रकार लाच जदि हो जाए कौन प्रकार एक्सीडेंट होता है ताले ये ऑटोमेटिक वे रे से संगे संगे कौन कर मेसेज पठेदेव। एवं ये जो आमर आगे लगी रिले मॉडल 1010 से कौन कर सांगे संगे मेसेजटा को नोड एमसीयू को देदेव। एमसीयू जेहेतु आम कोड लगी ये कौन कर ऑटोमेटिक वे रे आमको मेसेज पठेदेव। तेणु से जेहेतु आम गोटे प्रोजेक्ट तेणु या आम कौन करवा ये देखिपर जदि आम कौन प्रकार हो जामती भाव में गोटे सिग्नाल आसी जाऊँगी सिग्नाल आसला मध्यम सांगे सांगे ऑटोमेटिक वे रे ये मेसेज चली जाऊँगी। तेणु जेहेतु सबू गाड़ी में इंटरनेट अच्छी तो इंटरनेट कनेक्शन करने आम ये कौन करुचु ना एक आम सांगे सांगे कनेक्शन दौचु जे पर्यंत आम एक लैच न करूँ जे पर्यंत आम बंद न करूँ रिसेट न करूँ से पर्यंत ये से मेसेज दे चली एवं सी आम कौन करवा एक आम दवाई इंटरनेट दवाई आम गोटे इंटरनेट कनेक्शन दवा। हाँ बर्तमान इंटरनेट कनेक्शन देदेले बर्तमान जदि कौन प्रकार गाड़ी में एक्सीडेंट हुए सांगे सांगे पिटी हो जाए एमती हो मोबाइल आम कौन करूँ पुश बुलेट आप बोली गोटे अच्छी देखो यहाँ आम पुश बुलेट आप ये पुश बुलेट आप्रे ऑटोमेटिक वे रे से सांगे सांगे कौन कर मो पाखु अलर्टिंग मेसेज आसीज। यही पुश बुलेट आटे कौन कर गोटे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करी जो सॉफ्टवेयर आम कौन करूँ ना पुश बुलेट आप्रे सॉफ्टवेयर आम कौन कर देखूँ ऑटोमेटिक वे गोटे इमर्जेंसी मेसेज आसीगला। तेणु यहीटार कौन करूँ आम आईडी क्रिएट कर आईडी ना हूँ कौन कर भेहिकल आउ तार जो पासवर्ड देती 1 2 3 4 7 8 9 यहीपरि भाव में जो पुश बुलेट आप्रे ऑटोमेटिक वे रे मेसेज आसी जाऊँगी। तेणु यहाँ समस्ते जदि भेहिकल ओनर हो बा नियर बाय हॉस्पिटल हो बा पुलिस स्टेशन हो पुश बुलेट आप रखिथे सांगे सांगे पाखु यहीपरि भाव में पलैज। तेणु यहाँ हूँ गोटे रियल टाइम कनसेप्ट उपरे तैयारी होती एवं टोटाल ये आईओटी उपरे कन्वर्ट होती। यहाँ गोटे मोर स्टेम प्रोजेक्ट जहाँकि इंस्पायर्ड रे सिलेक्शन होती यहाँ एनआईपी सी फिजिक्स कंपटीशन या मोर भाग नौ ये बंद हो गला तापर आम बर्तमान कौन करवा सेकेंड आ गोटे इंस्पायर प्रोजेक्ट स्टेम प्रोजेक्ट जावा जोटा हूँ ब्लाइंड स्टिक स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक विथ एडिनो। तेणु स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक विथ एडिनो आम कौन कर स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक यहाँ गोटे देख स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक
এই স্মার্ট প্ଲାଷ୍ଟିକରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଅଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ତା ସହିତ କ'ଣ ଲାଗିଛି ବୁଜର ଲାଗିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ସେନ୍ସର ଲାଗିଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲୋକ ଯାଉଛି ତା ଆଗରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଗ୍ନାଲ ତାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଗ୍ନାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ତା ପାଖକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଆସୁଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ STEM ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହାକି ଆମର ପିଲାମାନେ ନିଜର ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ 20ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମ ଲାବୋରେଟୋରୀ ରଖିଛୁ ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଡିସିଜନ ମେକିଂରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ STEM ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା ସେ STEM ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରିଭର୍ଟ ଆଲର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଆଲର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ନଦୀ କୂଳିଆ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ସ୍ତର ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ପାଣିର ସ୍ତର କେମିତି ହେଲା ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ STEM ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ପାଣିର ସ୍ତର ବଢ଼ିଲା ମାନେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ ଆସିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପାଣିର ସ୍ତର ଆସିଲା ତାର ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା ପାଣି ସ୍ତର ଟିକେ ଅଧିକ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ସ୍ତରଟା ବହୁତ ଭାବରେ ଉପରକୁ ପଳାଇଯିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାଖର ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ନଦୀର ସ୍ତର ଆସିଗଲା ବିପଦର ସଂକେତ ହେଲା ତେଣୁ ନଦୀ କୂଳିଆ ଲୋକମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବେ ନା ଅନ୍ୟ